we start with injury news, please? The club have updated us on Calvin Phillips, Liam Cooper and Patrick Bamford to say they've all suffered hamstring injuries. But can you give us some indication about the severity of those injuries and how long you expect the players to be out, and also an update on how long Rodrigo could be missing? El club los actualizó sobre las lesiones, pero que si nos puede decir sobre la severidad y cuánto tiempo esperamos que todos los jugadores estén por fuera. No, bueno, lo que le puedo... los tiempos que estén por fuera están sujetos a la evolución de la lesión. The time that they'll be out for is subject to their evolution. There's a lot of concern amongst supporters in particular about Calvin Phillips. Is there a chance that he could still be available for the games in December? Que hay mucha preocupación de los hinchas sobre Phillips, que si hay alguna chance de que él esté disponible para los partidos de diciembre. Ya le contesté, está sujeto a la evolución de la lesión. I've already answered, it's all subject to the evolution from the injury. Yo no le puedo, expresarme en ese sentido. I can't express myself any further in that sense. Okay. The next 4 games are incredibly tough, but just 1 defeat now in the last 6. Are your side showing the kind of resilience and confidence that you will need to pick up points in these games, and how will you approach this Chelsea game? Que son 4 partidos muy difíciles los que afrontamos, pero que el equipo está en buen estado, solo una derrota en los últimos 6 partidos. Que cómo vamos a enfrentar estos partidos, especialmente el del Chelsea. Bueno, cada uno de los partidos que vamos a enfrentar presupone una posibilidad de conseguir puntos. Each of the games that we're going to come up against or face, they're all games where points are at stake. Ya sea empatando o ganando. Whether that be drawing or winning. Y nosotros nos preparamos con mucha ilusión. And we prepare ourselves with a lot of hopes. La ilusión y el deseo aumenta porque son rivales de mucha entidad. The hopes and the desires are increased because they're very big opponents. Y poder conseguir puntos en ese tipo de partidos tiene un valor añadido. And to be able to get points in those games has an added value. Y vamos a llegar a cada uno de los partidos con ese deseo. And we're going to get to each of those games with that desire. There has been a COVID outbreak at Tottenham, and the government are now implementing Plan B. How concerned are you for the welfare of your players and staff, and what can you and your staff and players do to try and manage this situation throughout December? Que han habido muchos casos en el equipo del Tottenham, el gobierno ha pasado al plan B. ¿Qué tanto le preocupa el estado de sus jugadores, de la gente que trabaja para usted, y que cómo se hace para rebajar el riesgo de contagiarse durante este periodo de Navidad? Bueno, los procesos para evitar los contagios están muy difundidos. The processes to prevent being contaminated are already out there. Los cumplimos al pie de la letra. We abide by them to the letter of the law. Y deseamos que no haya dentro de la Premier League nuevos contagios. And we hope that there won't be any new people contaminated within the Premier League. Thank you. Good luck this weekend. Thank you. Marcelo, hi Andreas. Just on Calvin, obviously he's one of the several key players that are missing. Would you consider him having a shoulder operation as well now if he's going to be out for a length of time? Because we know he struggled with it at the end of last season. Sobre Calvin, que si se consideraría que le operen el hombro, ya que va a estar por fuera un cierto tiempo, o si no lo han contemplado. No escuché esa información dentro del cuerpo médico. I haven't heard that information from the medical staff. Pero tiene sentido común lo que usted dice.
But it has common sense what you just mentioned. Si el tiempo de recuperación de la actual lesión excede el tiempo que necesita resolver su problema del hombro, sería una posibilidad. If the time that he needs to recover from this injury exceeds the one that he needs to recover from his shoulder, then it makes sense. Pero al no saber el tiempo que lleva recuperarse de la actual lesión, But as we don't know how long he's going to take to recover from his current injury, no puedo aplicar mi sentido común a su inquietud. I can't apply my common sense to your inquiry. Marcelo, there seems to be a series of hamstring injuries, and look, I'm not a doctor, but they do tend to take quite a while to fix. Has this put extra pressure now to try and maybe bring some other players in January? Because things have clearly changed in the last week. Que bueno, que son todas lesiones de isquio y que son lesiones que son difíciles de curarse, que si eso le pone más presión para tener que traer jugadores en enero. No. Son lesiones de tendones, no de músculos. The injuries in the tendon, not in the muscle. Son de tendones y no de fibras de músculos, ¿no? Then they're in the tendon, not on the fiber of the muscle. Quise ser preciso. I wanted to be precise. No es que no sean lesiones de músculo, sino que afectan a los tendones del músculo y no a las fibras. It's not that they're not muscular injuries, but they affect the tendon and the muscle fibers, not the muscle fibers. El promedio de jugadores ausentes que hemos tenido siempre fue de 4 jugadores. The average of players that we've had out has always been around 4 players. Con algunos periodos cortos, con un quinto o un sexto, ¿no? With some short periods where we've had 5 or 6. En este momento los ausentes serían Rodrigo y Bamford en la posición para el centro del ataque. In this moment, the absentees in attack would be Bamford and Rodrigo. Y para el trío defensivo sería Cooper y Phillips. And for the trio defensively is Cooper and Phillips. Pero pienso que vamos a recuperar a Koch. But I think we're going to recover Koch. Y Gelhardt ha dado opciones en esa posición. And Gelhardt has given options in that position. Y Pascal también. And Pascal also. Creswell, cuando le tocó jugar, también tuvo respuestas positivas. Creswell, when he's had to play, he's also given positive responses. Está evolucionando Tyler Robert por el centro del ataque. Tyler is evolving in the center of attack, of the attack. También Klitsch es una opción como volante ofensivo. Klitsch is also an option as an offensive midfielder. Forshaw ha jugado partidos de volante de contención y lo ha hecho bien. Forshaw has played as a defensive mid before and he's done it well. Entonces, por supuesto que no esperábamos resolver el problema de 4 jugadores y agregar 4 nuevos. Of course, we didn't expect to resolve the problem of 4 injuries and then have 4 new injuries. Pero bueno, yo siempre soy optimista. But I'm always optimistic. Y siempre trabajo para que las dificultades nos dañen lo menos posible. And I always work so that the difficulties harm us as least as possible. Y en este caso igual. And in this case it's the same. Respecto de las incorporaciones, lo que le digo siempre. With respect to signings, like I always say. Si algún jugador que el club esté en condiciones de incorporar, any player that the club is in conditions to bring in, es mejor que los jugadores con los que nosotros disponemos. It's better than the players that we have at our disposal. Va a ser una posibilidad bienvenida. It will be a possibility that's welcome. Pero todos conocemos las dificultades del mercado de verano. But we all know the difficulties of de invierno, perdón. Of the winter transfer market. Que es difícil encontrar jugadores que estén compitiendo, so it's difficult to find players that are competing, que no tengan lugar en el equipo en el que están,
that don't have a place in the team that they're in. Normalmente el que está compitiendo tiene espacio en su propio equipo, ¿no? Normally those who are competing have a space within their team. Y que sea económicamente una operación viable. And whether it's an economically viable option. Y que se den esas tres condiciones no es sencillo. For those three conditions to be met is not simple. And finally, Marcelo, in some ways, does this adversity, when it comes to injuries, if you like, how much does that increase your resolve to do well? Que si esta adversidad, que cuánto le incrementa las ganas de resolver las cosas. No, yo siempre considero que la adversidad es estimulante de la capacidad de generar soluciones. I always think that the adversity is a stimulant to create or to resolve situations. Entiendo que hay cierto pesimismo. I understand that there's certain pessimism. Porque los próximos partidos son difíciles. Because the upcoming games are difficult. Y porque en lugar de resolver ausencias, creamos ausencias nuevas. Because instead of bringing back players, we're creating new injuries or new absentees. Pero cuando jugamos contra grandes equipos, but when we play against big teams, yo siento que hay una fuerza añadida. I think that there's an added strength que es la que surge cuando, entre comillas, el supuesto débil that comes from that when the supposed weak one tiene la oportunidad de poder ganarle a un equipo que antes de jugar es mejor. Has the opportunity to win against a team that before playing them is better. El fútbol tiene ese atractivo único. The football has that thing that's attractive. Que permite la ilusión, la fantasía. That allows for the hopes, for the fantasy. Que contradice al razonamiento lógico en ocasiones. That contradicts the logical reasoning. Entonces, a mí mi posición es de optimismo y de fortaleza. So my position is one of optimism and of fortitude. Y no es una posición que individual. And it's not a position that's just an individual. Sino que es las conclusiones que saco al percibir el estado de ánimo del equipo. It's the conclusions that I make by evaluating the mood of the team. Yo entiendo que en la adversidad una de las respuestas posibles es el fatalismo. I understand that in the adversity that one of the responses could be fatalism. Pero hay otra opción. But there's another option. Que es el optimismo, la ilusión y la lucha. That is the optimism, the hope and the fight. Yo no digo que nunca digo que vamos a ganar. I never say we're going to win. Pero siempre digo que haremos todo lo posible para merecer ganar. But I always say that we're always going to do the utmost to deserve to win. Thank you. Paul Belderstone, PLP. Thank you very much. Marcelo, Thomas Tuchel hasn't been happy with the way Chelsea have played in the last couple of games. What have you made of their performances recently? Que Tuchel no estaba contento como ha jugado Chelsea en los últimos partidos. ¿Qué usted qué ha pensado sobre sus actuaciones últimamente? No, la actuación de ayer es una actuación con una formación mixta. The performance from yesterday was with a mixed squad. Que no representa el real poderío del equipo. That doesn't represent the true strength. Y el partido con West Ham, que fue una derrota. And the game against West Ham, which was a defeat. Hay que verlo y analizarlo para saber si el resultado se condice con los merecimientos y el trámite y el nivel de juego.
And you have to watch it and analyze it to see if the result coincides with what was deserved, how the game went. Yo no veo una merma en el nivel de juego. I don't see a lowering in their play. Pero bueno, usted me transmite lo que siente el entrenador de Chelsea. But you transmit to me what the Chelsea manager thinks. Y si lo que usted dice fuera cierto, yo no soy la persona indicada para decir lo contrario, ¿no? And if what you say is true, I'm not anyone to say anything to the contrary. Ni me parece correcto interpretar las conclusiones del entrenador de nuestro oponente. Nor do I feel nor do I feel it's right to interpretar las conclusiones que ofrece el entrenador del oponente, que es quien conoce en profundidad su propio equipo. To interpret his feelings, which he's the one that looks at his own team. Yo solamente ofrezco puntos de vista de un espectador más. I only offer points of view from one more spectator. El equipo de ayer no fue el habitual. Yesterday's team was not the habitual team. Y el resultado contra West Ham no estoy seguro que refleje los merecimientos de Chelsea. And the result against West Ham, I'm not sure if it's what Chelsea deserved. Y sí, para confirmar lo que digo respecto del partido de ayer, hay que mirar la formación. To confirm what I'm saying with respect to the game yesterday, all we have to do is look at the 11. Y en relación al partido con West Ham, hay datos suficientes para darse cuenta si yo estoy acertado o equivocado. And with regards to the game against West Ham, there's sufficient data out there to see if what I'm saying is right or not. How different do your plans for Leeds need to be if they play Lukaku as 9, Kai Havertz or Timo Werner? ¿Qué tan diferentes tienen que ser los planes de su equipo? Similares. They're all similar. Son atacantes centrales. They're all center forwards. De diferentes características. With different characteristics. Pero no es que vamos a planear el partido de manera distinta según quien juegue. But we're not going to plan the game differently depending on who's playing. And just one on Tyler Roberts. He's had 2 90-minute performances pretty much back to back, and I think he's only done that once in the Premier League before. So how happy are you with his progress and development? Sobre Tyler, que ha jugado dos veces 90 minutos de seguido, que es solo la segunda vez que lo ha hecho en la Premier League, que tan contento está con el progreso de él y cómo está evolucionando. Creo que mejora. I think he's improving. Creo que puede mostrar muchas de sus virtudes. I think he can show a lot of his virtues. Y a su vez creo que hay muchas más cosas que sabe hacer que todavía no consigue. And at the same time, I think there's hacerlas evidentes, hacerlas visibles. There's a lot of things that he can do that he hasn't made evident, that he hasn't made visible yet. Thank you very much. Good luck, Marcelo. Thank you. Leeds over. Hi Andreas, hi Marcelo, thanks very much for your time. I know there's been players obviously out injured, but Luke Ayling came back last weekend. How much of a boost has it been having Luke back, and what does he bring not just as a footballer but also in terms of his leadership qualities to the squad? Sabe que han habido muchas lesiones, pero que Ayling volvió la semana pasada. ¿Qué tanto nos ayuda la vuelta de él al equipo? ¿Qué trae él al equipo? Bueno, es un jugador versátil. He's a versatile player. Puede defender como lateral o como central. He can defend as a fullback or as a centre back. Es un jugador de mucha personalidad. He's a player with a lot of personality. Toma riesgos en el manejo de la pelota. He takes risks with the management of the ball. Y es especialmente optimista. And he's especially optimistic. Y nos transmite a todos confianza, fe y energía. And he transmits to all of us confidence, faith and energy. En ausencia de Cooper, nuestro capitán. In the absence of Cooper, who's our captain. Podemos decir que
que Ayling también es un gran capitán. We can also say that Ayling is a great captain. Thank you. And just finally from me, do you have an idea of the sort of plan for Robin Koch when he comes back in terms of, in terms of like how he'll be introduced, how long it might take, in terms of possibly under 23s games, and also in terms of best position for him? I know obviously he can play centre back, but might he be more of a midfielder with players injured? ¿Cuál es el plan para Robin? Que si va a jugar con los sub-23 antes de volver, o si va a volver directamente al equipo, y que en qué posición piensa usarlo, que si lo va a usar de central. Bueno, puede jugar de central, de contención. He can play as a centre back, as a defensive mid. Él lleva mucho tiempo sin jugar, por lo cual la preparación a la que fue sometido es muy exigente, muy variada. He's been out for a long time, so the preparation he's had is very demanding and varied. Creemos que su estado de forma necesita la competencia propiamente dicha. We think that his state of form currently needs competition. Pero en caso de que lo necesitáramos más rápidamente, in case we need him quicker, analizaríamos la posibilidad de convocarlo. We would analyze the possibility of calling him up. Hay tres condiciones básicas: que esté sano, There's 3 conditions that are basic: that he's healthy, que esté entrenado físicamente, that he's fit physically, y que esté fino técnicamente. and that he's fine technically. Luego el ritmo competitivo. After the competitive rhythm, Lo ideal es que lo adquiera no en partidos del primer equipo, sino por ejemplo en el sub-23. the ideal thing would be that he gets it not in the Premier League but in the under 23 games. Pero bueno, eso es lo ideal. A veces hay necesidades que impiden hacer lo ideal y se hace lo mejor posible, ¿no? And that's the ideal, but sometimes there's situations that impede the ideal and you do what's necessary. Baron Cross? Afternoon to you both, thank you for your time. Marcelo, how do you come to terms with the incessant injury news which is coming your way? The team seems to take 2 steps forward, find some form, seems to be building something, get players back, and then time after time it just seems like you're constantly getting these knockbacks. How do you psychologically keep your chin up, as it were? Sintético. Cómo se mantiene arriba, que con todas las lesiones que hay, que parece que vuelven jugadores, después se lesionan otra vez, que como 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Bueno, si usted revisa las estadísticas de lesiones de todos los equipos, If you look over the statistics of the injuries for all of the teams, hay muchos equipos que tienen un promedio de 4 jugadores ausentes en cada fecha. there's a high percentage of teams with 4 absentees per fixture. No, nos pasan cosas, pero lo que nos pasa también le pasan a los demás rivales. Things happen to us, but these things also happen to our opponents. Y yo nunca encuentro en las dificultades una justificación. I never find in the difficulties a justification. Y tampoco, pero no porque sea un método, And not because it's a method, sino porque siento de ese modo. because I feel that way. Pensar que las dificultades justifican que el rendimiento decrezca, To feel that, to say that the difficulties means that the performance decreases, desde mi punto de vista sería un facilismo, un camino, elegir el camino fácil. from my point of view, is that's just choosing the easiest path. What have the medical department told you about the likelihood of any of the injured players needing surgery, Marcelo, given the severity of their issues? ¿Qué le ha dicho el cuerpo médico sobre si alguno va a necesitar cirugía de las lesiones? No, esa información no la pedí, No, I didn't ask for that information. pero por lo cual no puedo decírselo. As a result, I can't tell you it. Obviamente creo que como son lesiones no de la fibra muscular, sino del tendón del músculo, Obviously, because they're
they're more tendon injuries rather than from the muscle fiber. Sabemos que no es una lesión como las musculares que se curan en un mes. We know that it's not like the muscular injuries that are cured in 1 month. Stuart Renner, please. Afternoon to both of you. Can I just ask, much has been made of Leeds' record without Calum Phillips, but does Marcelo feel better equipped now that he has Adam Forshaw fully fit and available? Que mucho se dice del récord de Leeds sin Phillips, pero que si se siente más calmado con Forshaw acá de vuelta, estando jugando. Bueno, Forshaw ha sido una presencia que fortaleció al equipo. Forshaw has been a presence that has given fortitude to the team. Pascal también. Pascal also. En esa posición. In that position. Yo también creo que Koch puede ser un excelente volante defensivo. I also think that Koch can be an excellent defensive mid. En ese sentido, trato de desarrollar lo que esos jugadores nos pueden aportar. In that sense, I try to develop what these players can contribute. David Anderson.